सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और सब कुछ तो होगा गवारा हमें, दूर उनसे रहे ये गवारा नहीं। और सब कुछ तो होगा गवारा हमें, दूर उनसे रहे ये गवारा नहीं। हम तो उनको पुकारेंगे सुबह मसा, दूसरा कोई अपना सहारा नहीं। हम तो उनको पुकारेंगे सुबह मसा, दूसरा कोई अपना सहारा नहीं। हक ने उनसे मुहब्बत की तालीम दी, इस मुहब्बत पे ईमान की तकमील है। हक ने उनसे मुहब्बत की तालीम दी, इस मुहब्बत पे ईमान की तकमील है। खुद खुदा ने उन्हें पूरे कुरान में बेमुहब्बत कहीं भी पुकारा नहीं। खुद खुदा ने उन्हें पूरे कुरान में बेमुहब्बत कहीं भी पुकारा नहीं। और शेर सुनिएगा, जो तलबगार बख्शिश है उससे कहो, बारगाहे नबी में पहुंच जाए वो। जो तलबगार बख्शिश है उससे कहो, बारगाहे नबी में पहुंच जाए वो। रास्ता मग़फ़िरत का यही एक है, और बजुज़ इसके कोई भी चारा नहीं। रास्ता मग़फ़िरत का यही एक है, और बजुज़ इसके कोई भी चारा नहीं। रास्ता मग़फ़िरत का यही एक है, और बजुज़ इसके कोई भी चारा नहीं। लाख कोई शहंशाह कौनैन से बेनियाज़ी का
اظہار کرتا رہے، لاکھ کوئی شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے۔ حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں۔ حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں۔ وہ کبھی کعبۃ اللہ پیش نظر اور کبھی روضہ پاک بار دیگر، ہو کبھی کعبۃ اللہ پیش نظر اور کبھی روضہ پاک بار دیگر۔ یہ نظارہ رہے دم دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں۔ یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑپائیے، اب نہ ترسائیے۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑپائیے، اب نہ ترسائیے۔ اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں۔ اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا